नारद कहते युधिष्ठिर ये प्रहलाद हूँ मोर शिष्य। गुरु कहते युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर तुम्हें मोर शिष्यर महिमा टिके शुण मो शिष्यर बहुत गुड़िए गुण थिला गुण परिपूर्ण थिला कहीं जिते गुरुंकर शिष्य विद्या हो कौन गुण अधिकारी हो जाती गुरुंकर टिके गर्व हो जाए जा मोर शिष्य आज बहुत गुड़िए आगे गला सी जदि कौन गुरु सार पिला जदि किए गोटे आईएएस अफिसर हो गला से सार के गर्व है जाहू पिलाटा मो पाखे पाठ पढ़ी आज देख कि बड़ गोटे देशर गोटे राज्य गोटे अफिसर नारदंकर शिष्य हेले प्रहलाद आज प्रहलाद गुण आज वर्णना कर युधिष्ठिर मो शिष्य प्रहलाद गुण टिके शुण कहले ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संघो जितेन्द्रिय आत्मव सर्वभूता एक प्रिय प्रहलाद प्रथम गुण हूँ कौन ना ब्रह्मणीय ये प्रहलाद ब्राह्मण भक्त मन रख शास्त्रे बहु भार ब्राह्मण प्रति तुमर श्रद्धा रहिबा दरकार जदि तुम्हें ब्राह्मण प्रति अपमानित कर भगवान चतुर्थीय स्कंद कथा चतुष्क सुत हिरण्यकशिपु प्रसंग द्वारपाल बॉडीगार्ड कही जय विजय कहते देख सावधान मु जदि ब्राह्मण प्रति अपमानित करे मो हाथ जदि भगवान कहते मो हाथ जदि कौन साधु ब्राह्मण को प्रति चली जाए मो हाथ को मु काटी दे गोलानंद करेंद्र भगवान तू केबे हेले ब्राह्मण प्रति जे अपराध करिवो ताकू छाड़िबे नहीं कौन कहते ब्राह्मण कोले अपराध ब्राह्मण हूँ जिते वर्ण अच्छा से श्रेष्ठ कहले सर्व शरीर मध्य जिते शरीर अच्छी ना कीट पतंग ठारू आरंभ कर देवता पर्यंत जिते शरीर अच्छी सर्व शरीर मध्य हूँ ब्राह्मण कौन ना सर्व शरीर मध्य सार संसारे समस्त शरीर मध्य हूँ श्रेष्ठ हूँ ये विप्र शरीर ब्राह्मण कहीं ब्राह्मण शरीर कहीं ना ब्राह्मण तार वेद पाठ द्वारा जगतर कल्याण तेणु ये प्रहलाद थिले हूँ ब्राह्मण वत्सल ब्राह्मण को प्रति सम्मान करते साधु ब्राह्मण को प्रति तेणु कहते कौन ना ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूता सुहृत्तमः ब्राह्मण भक्त थिले आउ शील संपन्न थिले बहुत शांत
କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ବୟସ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ 5 ବର୍ଷର ବାଳକର ବୁଦ୍ଧି ଚପଳତା, ସବୁବେଳେ ଚଗଲାମି ହବ, କଥା ଶୁଣିବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସେ ଗୁଣ ନଥିଲା, ଶିଳ ସଂପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ବସୁନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବସୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ମନେ ମନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ମତେ ମିଳିବେ। ଶିଳ ସଂପର୍କ। ଆଉ କଣ ଥିଲେ? ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ବାଳକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅଧିଷ୍ଠ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟତୀତ ନକଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥିଲା କଣ ନା ଆତ୍ମବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ତ ସାଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଜଣେ ସାଧୁର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ସମଦର୍ଶୀ। ସାଧୁ ପାଖରେ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନଥାଏ। ଧନୀ ଲୋକ ବାବାଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକ ବାବାଙ୍କର। ତେଣୁ ସମଦର୍ଶୀ। ସବୁଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଇଏ ଗୁଣ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଇଏ କହ ପ୍ରିୟଃ ସୁତ୍ତମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୋ ଶିଷ୍ୟର ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ନବିଘ୍ନଚିତ ବ୍ୟସନସ୍ତ୍ରିୟଃ, ତାର ଚଞ୍ଚଳ ନଥିଲା ମନ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ନଥିଲା, ବ୍ୟସନ ନଥିଲା, ଭଲ ପିନ୍ଧି ଖାଇବା, ଭଲ ମौज କରିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଏ ସବୁ ଗୁଣ ନଥିଲା। ଛୋଟ ବାଳକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲା। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ରୋଗ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ଛାଡେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହ ଲାଗିଲେ, ଶନି ଲାଗିଲା, ଶନିବାର ଯୋଡ଼ା ତେଲ ନେଇକରି ପୂଜା କର। ମଙ୍ଗଳ ଲାଗିଲା, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷା, ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷା, କେତେ କଣ ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷା ଲାଗୁଛି, ନନା ଆମର କହିବେ ଏଇଆ କର ସେଇଆ କର, ଏମିତି କର। ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳ, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଏଇଆ କର। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଲାଗିଲା, ନନା ସେ ଗ୍ରହକୁ ଆଉ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିଲେ କୋଉ ଗ୍ରହ? ନା କୃଷ୍ଣ ଗୃହୀତ ରୂପୀ ଗ୍ରହ ଲାଗିଲା।